अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। ओम नारायण नारायण
नारायण नारायण अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 नारायण।